Dobar dan i dobrodošli u novi video, dragi gledalci. Kao što možete vidjeti, kiša pada već danima i ovih dana ćemo raditi u garaži, odnosno popravku i servis auta, i loše vreme ćemo iskoristiti za rad u garaži. Kao što možete vidjeti, u garaži je i dalje haos, nikako da stignem da odradim stolove, police i sve što je potrebno da ovu skelu i ostale stvari izbacim iz garaže i da ovo konačno sedim. Ovih dana ću raditi na automobilu, a ono što je u stvari problem je kada povučem ručnu kočnicu, levi zadnji točak se blokira i onda nastaje pregrijavanje tog točka i neko vreme mora da se auto parkira da bi se to sve ohladilo i da bi mogao da nastavim vožnju. Zbog toga ovaj Renault Kangoo ne može da prođe tehnički pregled i sada ćemo da krenemo sa rasturanjem sajle za ručnu kočnicu, jer najvjerovatnije je problem u sajli. Vidjet ćemo u kakvom su stanju i da li je sve u redu sa zadnjim kočnicama. Pa ostanite sa mnom do kraja videa da vidimo šta će sve da se desi i šta ćemo sve odraditi. Skinuta je plastika i problem je u ovoj levoj strani, jer je najvjerovatnije korozija kod zadnjeg levog točka i ova sajla se, kada se ručna povuče, blokira i taj točak je blokiran prilikom vožnje i on se zagreva, a takvo vozilo ne može da prođe tehnički, tako da ćemo sada skinuti ove sajle kako bi mogli da ih tamo olabavimo. Oslobođena je leva sajla koja je zaglavljena. Sada ćemo nju da skinemo prvo na zadnjem točku. Evo je skinuta je sajla ručne kočnice leva. Sada je treba osloboditi tamo nadalje. Nakon što sam ovdje skinuo sajlu, treba je skinuti sada i ovdje i ovdje, i treba da se priđe da se skine sa donje strane. Vidite gdje je počela korozija. Treba skinuti i ovdje i nakon toga ide izvlačenje sajla. Vidite da je ovdje korozija odradila svoje, kao i na ovom mjestu ovdje. Zbog toga vjerovatno sajla i
ne može da se vrati na početni položaj i blokira zadnji točak. Skinut ću sada i ovaj deo ovde. Sajla je skinuta, kao što možete vidjeti korozija je učinila svoje i ovo će biti samo za bacanje. Ide tu nova sajla, to ćemo poručiti ovih dana. Ide i leva i desna nova sajla, ali ovdje imamo novi problem. Prilikom skidanja točka provjerio sam kočnice i imamo ovdje problem sa paknama, odnosno pločicama. Gotovo da su skroz potrošene, ne znam da li se vidi na kameri. Tu je nekih 2 mm ostalo, što znači da moramo da skinemo kandžu i menjamo i pločice. Ostaje još da se skine i desni točak, pa da skinem i desnu sajlu kao i desne pakne, a moram da proverim i na prednjim točkovima da li su tamo potrošene pakne. Diskovi su solidni, mogu još da služe, ali pakne, odnosno pločice, moramo da zamenimo jer su stvarno došle do kraja. Pločice su katastrofa i to ćemo sada da menjamo, stavljamo nove. Prvo idemo da poručimo iste. Upravo sam skinuo i zadnji desni točak i stanje je još gore nego li na levom zadnjem točku. Kao što može da se vidi ovdje, klip je u mnogo lošem stanju. Gume gotovo i da nema ove zaštitne gume koja treba da štiti od korozije i prašine. Klip se jedva sabija nekih par milimetara do milimetar, ali to zaista loše izgleda. Nakon što smo skinuli sajle za ručnu koje treba da se menjaju, treba da se zamene i pakne koje su gotovo u potpunosti potrošene, kao i najvjerovatnije mora da ide reparacija i zamena klipa u kočionim čeljustima ili komplet zamena kočionih čeljusti, pošto su i oni u ne baš sjajnom stanju. Vidjet ćemo šta ćemo tu da odradimo. Sad ću pokušati da vidim da li može da se razradi ovaj klip, ali slabe su šanse. Postavit ću ovaj alat za sabijanje klipa da vidimo u kakvom je stanju.
ne mrda ni na jednoj ni na drugoj strani. Kao što možete vidjeti, zaista loše stanje i jedan i drugi klip. Vidjet ćemo šta ćemo da radimo, prvo moramo da očistimo ovo sve pa da vidimo da li će ići reparacija ili zamjena cele kandže, odnosno čeljusti. Stigli su novi delovi, kao što možete vidjeti imamo i kliner za diskove, kočnice, imamo pločice, tu je i ulje za kočnice i ovo je za mali servis, to ćemo kasnije. I najvažniji deo koji je stigao je set za reparaciju kočionih čeljusti. Kao što možete vidjeti, evo ga ovdje, novi klip, nove gumice, sve ćemo to zameniti. Evo kakvo je stanje, ja sam otvorio stari, vidite da unutra ima korozije, dok je novi u potpunosti čist. Vidite samo stanje i razliku. Kada budem ovo montirao, konačno ću da imam kočice na kombiju. Ovo je katastrofa od stanji kočnica. Sada ćemo ovo sve lagano da izmenimo. Treba vam zeger klešta da izbacite ovakav prsten iz ovog klipa i onda prvo ide ovo, pa prsten, znači skidamo prsten i vadimo, ovo će sve da se prebaci i očisti u ovaj novi klip. A u međuvremenu stigla je nova sajla za kočnice, kao što možete vidjeti razlika između nove i stare sajle. Pogledajte vi ovo. Dobro sam i kočio kakvo je stanje zadnji sistem za kočenje. Sada ćemo sve to da promenimo i da stavimo novo. Onda vozilo ide na tehnički pregled, registraciju i onda radim mali servis. Nakon toga je vozilo spremno za novu sezonu. Sada ću nastaviti sa čišćenjem i montažom ovog novog dela. Прямо на ось. Зашли.
Evo dragi gledalci, bitno je da se guma ne gužva, već da bude ovako kao na harmonici. Radi to sve to super. Idemo na montažu. Ostalo još dobacimo nove pločice. Se više masno neka crvena bila. To je to. Pritisne do kraj, istera vazduh, probaš. Sad jako bitna stavka je da ovako je nemav luft, a nemav. I ovaj nema, dobri su. Dobro, ajmo pumpe ponovo. I upravo je rasturena prednja čeljust i vidimo da je gumica u dobrom stanju, zaštitna, klip je dobar, potrošene su pločice negdje do polovine i samo ćemo njih zameniti na prednjim točkovima, stavljamo nove. Stigle su nove pločice i ovo ćemo sada da očistimo i montiramo. Tako da na prednjim točkovima se nadam da će biti samo zamena pločica. Disk je u solidnom stanju, može to još da potraje. Evo, zamijenjene su prednje pločice. Sada treba postaviti čeljust, klip se lako sabija, gumice su odlične, vraćamo sve na svoje mjesto. I to je to što se tiče prednjih kočnica. Ostalo je još da stegnemo, odnosno naštelujemo sajlu. Mislim da može još malo. To je to. Idemo još jedan test. 1, 2, 3, 4, 5. Test.
To je to što se tiče sajle, sada trebamo da vratimo plastiku i ovo sve što smo rasturili. Dodatno štelovanje, ukoliko bude bilo potrebno, može da se radi odavde iz ove rupe. To su dobro napravili, ne mora da se skida plastika, plastika se skida samo prilikom zamene. Ovde je lako dostupno i može da se dotegne ili otegne po potrebi, tako da samo treba stegnuti ovu plastiku i to je to što se tiče ručne. To bi bilo to, dragi gledalci, što se tiče popravke kočnica. Promenjene su zadnje pločice, 2200 dinara, napred pločice su koštale 3000 dinara, sajle, ručne kočnice leva i desna ukupno 2200 dinara, ulje za kočnice negde oko 600 ml, odnosno 3 bočice od 250, 1200 dinara i moralo je da se odradi reparacija klipa čeljusti, što znači da sam zamenio i to je negde oko 3500 dinara za oba zadnja točka. Sve negde je ukupno oko 100 evra što se tiče popravke kočnica. Vozilo je spremno za tehnički, kada budem odradio registraciju onda ću najvjerojatnije snimiti još jedan video, to će biti servis i neke sitne stvari oko ovog kombija. Nakon toga vozilo je spremno za sezonu i možemo da radimo neke ozbiljnije poslove kada se bude vreme popravilo. A ono što je najbitnije je da je garaža prošla ispit i može da se odrade ovakvi poslovi. Hvala na pažnji, pretplatite se na kanal, pozdrav i svako dobro!